شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔ وزیراعظم عمران خان کا سٹیزن پورٹل پر 2,38,000 شکایات دوبارہ کھولنے کا حکم۔ شکایات کی نظر ثانی کے لیے مجاز اعلیٰ افسران کے حوالے کیا جائے۔ چین کی معاونت سے سیمی کنڈکٹر زون قائم کرنا چاہتے ہیں۔ جدید آلات میں خود کفالت اور ترقی کی نئی راہیں کھولنے کے لیے کوشاں ہیں۔ دونوں ملکوں نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین۔ اپوزیشن اپنا شوق پورا کر لے، پی ڈی ایم کی صفوں میں ابھی تک یکسوئی نہیں۔ تحریک عدم اعتماد کا آئینی اور پارلیمانی انداز میں بھرپور مقابلہ کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ بدعنوان اور مفاد پرست جماعتوں سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ آریا پار کی باتیں کرنے والے خوار پھر رہے ہیں۔ قومی دولت لوٹنے والوں کا بلا تفریق احتساب یقینی بنائیں گے۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب۔ خیبر پختونخوا کے 13 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے لیے ری پولنگ کل ہوگی۔ 500 سے زیادہ پولنگ سٹیشنز قائم۔ ڈی آئی خان سٹی میئرشپ اور ضلع بنو کی تحصیل بکا خیل میں چیئرمین شپ کے لیے کانٹے کا مقابلہ۔ بھارت میں ہندو انتہا پسندی عروج پر۔ کرناٹک کے بعد راجستھان میں بھی باحجاب مسلمان طالبات کو کالج داخلے سے روک دیا گیا۔ مختلف شہروں میں احتجاج جاری۔ کرناٹک میں اسکولوں کی بندش میں 16 فروری تک توسیع۔ اسلامو فوبیا نے بھارت میں انتہائی مہلک اور خطرناک شکل اختیار کر لی۔ 25 کروڑ مسلمان مظلوم اقلیت میں تبدیل۔ نریندر مودی نے جموں کشمیر میں جرائم میں تیزی سے اضافہ کیا۔ معروف امریکی اسکالر نوم چومسکی۔ نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری۔ ضلع بارہمولہ سے 7 نوجوان گرفتار۔ شبیر احمد شاہ کی نوجوانوں کی گرفتاری کی شدید مذمت۔ اقوام متحدہ سے ریاستی دہشت گردی اور تنازع کشمیر حل کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ امریکہ کا منجمد افغان فنڈز کو تقسیم کرنے کا نیا فیصلہ۔ $7 ارب میں سے افغان عوام پر $3.5 ارب خرچ ہوں گے۔ $3.5 ارب 9/11 حملے کے متاثرین کے لیے مختص۔ طالبان عبوری حکومت کی کڑی تنقید۔ اثاثوں کے استعمال کا استحقاق افغان عوام کو ہونا چاہیے۔ اصولی موقف ہے کہ یہ افغان عوام کی ملکیت ہے۔ عالمی برادری افغان عوام کی مشکلات میں کمی کے لیے کردار جاری رکھے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل۔ صدر جو بائیڈن کا افغانستان سے فوجیں نکالنے کے فیصلے کا ایک بار پھر دفاع۔ کابل سے مکمل فوجی انخلا کا واحد متبادل مزید امریکی فوج وہاں بھیجنا تھا۔ ایسی صورت میں ہم بتدریج غیر مؤثر جنگ کی طرف لوٹ جاتے۔ امریکی صدر کا انٹرویو۔ ونٹر اولمپک کے اختتام سے پہلے یوکرین پر روسی حملے کا خطرہ۔ امریکہ کا مزید 3,000 فوجی پولینڈ بھیجنے اور کیف سے سفارتی عملہ نکالنے کا اعلان۔ روس کے حملے سے متعلق خبروں کی تردید۔ امریکہ اور یورپی ملک اپنے جارحانہ رویے سے توجہ ہٹانے کے لیے حملے کی جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ ملک میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 5.3%۔ 24 گھنٹے کے دوران 3,019 نئے کیسز رپورٹ۔ 44 افراد جاں بحق۔ اب تک 11,52,38,000 افراد کو ویکسین کی ایک ڈوز، 8,98,53,000 افراد کو ویکسین کی دونوں ڈوزز لگائی جا چکی ہیں۔ اور پاکستان میں بھی طب کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال۔ کراچی کے SIUT میں جدید روبوٹک سرجری سینٹر کا افتتاح۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بڑھیں گی خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ایسا کیا سکھائیں جس سے وہ خود انحصار بن جائیں۔ میرے نزدیک
सबसे पहले आप उनको ये यकीन दिलाएं कि वो आपके लिए अहम है, उनकी तालीम आपके लिए अहम है, और सबसे बढ़कर ये कि उन्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला शादी लेने का पूरा हक है। और ये हक ना सिर्फ उनके माँ बाप उनको देते हैं, बल्कि पाकिस्तान का कानून भी उन्हें ये हक देता है। इस भरोसे और एतमाद के साथ अपनी बेटियों को यकीन दिलाएं, फिर देखिए वो कैसे आपके लिए फ़ख्र का बायस बनती हैं। खबरनामे का आगाज़ करें। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अवामी मसाइल का हल यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पर 2,38,000 शिकायत को दोबारा खोलने का हुक्म दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने शिकायत को नज़रसानी के लिए मजाज आला अफसरान के हवाले करने की हिदायत करते हुए रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक सूबाई सतह पर नज़रसानी की निगरानी मुतल्लिका चीफ सेक्रेटरी और IG करेंगे। विफाकी सतह पर मुतल्लिका वजारत के सेक्रेटरी शिकायत पर नज़रसानी के जिम्मेदार होंगे। विफाकी इदारों से मुतालिक 1,07,000 शिकायत को दोबारा खोलने का हुक्म दिया गया है। सूबाई सतह पर 80,000 शिकायत, पंजाब हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा 27,000, सिंध 15,000 और बलूचिस्तान के इदारों से मुतालिक 3,000 शिकायत पर हुकाम नज़रसानी करेंगे। आज़ाद कश्मीर के महकमों से मुतालिक 1100, जबकि गिलगित बल्तिस्तान की 400 शिकायत पर नज़रसानी होगी। नाज़रीन, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजगोर हमले में शहीद होने वाले 8 जवानों के लवाहिकीन को फ़ोन किया और बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम करने वाले बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश किया। सदर ममलिकत ने हवालदार नज़ीर, लांस नाइक अजमत, लांस नाइक मोहम्मद ईसा, सिपाही फरजंद अली, सिपाही उमर और सिपाही नवीद उमर के लवाहिकीन से गुफ्तगू की। उन्होंने नाइक ताहिर और लांस नाइक बाबर के वरसा को भी फ़ोन किया। सदर ममलिकत ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हुए कहा कि पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों की कुर्बानी पर फ़ख्र है। नाज़रीन, चीन की मुआवनत से सेमीकंडक्टर जोन कायम करना चाहते हैं। दोनों मुल्कों ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, IT और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने चाइना इकनॉमिक नेट को इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान की जदीद आलात में खुद किफ़ालत और तरक्की की नई राहें खोलने के लिए कोशां हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे चीन के दौरान सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री की पाकिस्तान मुंतकिली के बारे में तफसीली गुफ्तगू हुई। हम चाहते हैं कि चीनी टेक्नोलॉजी कंपनीज पाकिस्तान को सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग का मरकज़ बनाएं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हम पाकिस्तान में सेमीकंडक्टर्स डिज़ाइनिंग का आगाज़ करना चाहते हैं और खुशी है कि चीनी सरमाया इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी जोन को सेमीकंडक्टर जोन में बदल दिया जाएगा। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि मोबाइल फ़ोन्स अब पाकिस्तान में तैयार हो रहे हैं। एक कदम आगे बढ़ते हुए मोबाइल फ़ोन की मुकम्मल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहते हैं। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि दोनों मुल्कों में तिब्बी शोबे में ताउन में इजाफा हुआ है। कोरोना सूरत हाल में हमने मुख्तसर अरसे में अहम संग मील हासिल किए हैं। हुकूमत का मुकाबला करप्ट माफिया से है, कौमी दौलत लूटने वालों का बिला तफरीक एहतसाब जारी रहेगा। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ममलिकत इत्तलात फारूक हबीब ने कहा कि मीडिया कारकर्दगी पर तनकीद कर सकता है लेकिन किरदार कुशी नहीं। रिपोर्ट करेंगे नवीद हयात। गवर्नर हाउस लाहौर में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क में कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठी हुई हैं। हुकूमत को बदउनवान और मुफाद परस्त जमातों से कोई खतरा नहीं। ये कहते हैं जनाब कि हम अदम एतमाद लेकर आएंगे। वो भाई पहले आप अपने बंदे तो पूरे कर लो, आपके बंदे आपके साथ हैं या नहीं हैं। वो 25-30 हर बार जो कभी स्टेट बैंक के बिल पे गायब हो जाते हैं, कभी चेयरमैन सेनेट के अदम एतमाद के ऊपर गायब हो जाते हैं। जो आपके अपने खिलाफ अदम एतमाद हुई है उसका पहले तो फैसला कर लो। आसिफ अली जरदारी जो शहबाज शरीफ की शक्ल देखने को तैयार नहीं थे, शहबाज शरीफ कहते थे कि आसिफ अली जरदारी से हाथ मिलाना ऐसा ही है कि आपने जैसे अली बाबा 40 चोट बन गए हैं आप। ये मुतअद्दिद बार इनकी इस किस्म की बातें थी, सड़कों पे घसीटने की बातें थी, एक दूसरे का पेट फाड़ के दौलत बाहर निकालने की बातें थी। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि सहाफ़ियों की फलाह बहबूद हुकूमत की तरजीहात का हिस्सा हैं। मीडिया नुमाइंदों को सेहत कार्ड फ्राहम करने के साथ साथ उनके रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं कि जो जर्नलिस्ट हैं
ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ فراہم کیا جائے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی ہریسمنٹ کا جو عنصر ہے وہ شامل نہ ہو، ان کی جان کو جو ہے وہ خطرہ نہ ہو، وہ آزادانہ ماحول کے اندر اپنی صحافتی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو جو ہے وہ پورا کر سکیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ وزیر مملکت فرح حبیب نے کہا کہ حکومت آزاد میڈیا اور مثبت تنقید پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا اعلیٰ صحافتی اقدار اور فرائض کی ادائیگی کے دوران ذمہ دارانہ طرز عمل کو یقینی بنائیں۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اپوزیشن اپنا شوق پورا کر لے، تحریک عدم اعتماد کا آئینی اور پارلیمانی انداز میں بھرپور مقابلہ کریں گے۔ وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے ارکان مل کر اس تحریک کو ناکام بنانے کی اپنی ذمہ داری ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کی صفوں میں ابھی تک یکسوئی نہیں، تحریک عدم اعتماد ان کی قیادت کی خواہش اور مقدمات کے دباؤ کا تقاضا بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کے 13 اضلاع میں کل ری پولنگ کے لیے میدان سج گیا ہے۔ کہاں پولنگ ہوگی جبکہ کہاں ری پولنگ سے نتائج تبدیل ہو سکتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں میئر کی سیٹ جبکہ بنو کی تحصیل بکاخیل اور کوہاٹ کی تحصیل درہ آدم خیل میں چیئرمین شپ پر مکمل طور پر پولنگ ہوگی۔ بعض مقامات پر چیئرمین شپ کی نشستوں پر ری پولنگ سے نتائج تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ضلع خیبر کی تحصیل باڑہ میں مقابلہ سخت ہے، یہاں جے یو ایف اے کے امیدوار مفتی محمد کفیل اور عبدالرزاق آفریدی کے درمیان 5 پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ ہوگی۔ باجوڑ کی تحصیل نواگئی، یہاں آزاد امیدوار نجیب اللہ خان اور تحریک انصاف کے خلیل الرحمان کی کامیابی کا فیصلہ 1 پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ سے ہوگا۔ تحصیل خار سب ڈویژن میں جے یو ایف اے کے سید بادشاہ اور جماعت اسلامی کے صاحبزادہ ہارون الرشید کے درمیان سخت مقابلہ ہے اور یہاں 2 پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ ہوگی۔ تحصیل سرائے نورنگ میں 5 جبکہ لکی مروت میں 2 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ ہونی ہے۔ قرق کی تحصیل تخت نصرتی میں 38 پولنگ سٹیشنز جبکہ بانڈا داؤد شاہ کے 4 پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ ہوگی۔ آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے بھارت کی، جہاں مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی اور منافرت کے واقعات رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ کرناٹک کے بعد راجستھان میں حجاب پہنے طالبات کو کالج میں داخلے سے روک دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق جے پور میں کستوری دیوی کالج کی انتظامیہ نے ڈریس کوڈ کا حوالہ دے کر مسلمان طالبات کو گھر واپس بھیج دیا۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی علاقے میں حالات کشیدہ ہو گئے۔ ریاست کرناٹک میں حجاب پر پابندی کے بعد حالات ابھی بھی معمول پر نہیں آئے۔ صوبائی حکومت نے ہائی اسکولز کو بند رکھنے کے حکم میں توسیع کر دی ہے۔ پولیس نے ریاست کے مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ کیا۔ مسلمان طالبات کا کہنا ہے کہ حجاب کے معاملے پر پیدا ہونے والے مسئلے کے باعث ان کی تعلیم متاثر ہوئی ہے اور انہیں ذہنی اذیت کا سامنا ہے۔ They are just coming and telling us, no, you cannot wear hijab. It's more like telling us to choose between our education and religion. That's the wrong thing which people are doing. You're telling there should be a rule that what you're supposed to wear in public. It's really hurtful to see our own friends going against us and telling, no, I have a problem with her wearing hijab after 5 years of studying with her. That's really hurtful to see. It's really affecting our mental health. Like why in our religion, just because we are supposed to wear hijab, you're making us, you're just torturing us in such a way. If the High Court tells us that you're not supposed to wear hijab, then we will go for a higher thing, like we will go for Supreme Court, and even if there we lose, then we will just have to drop out of the college. It's anyways affecting our education a lot, which no one is noticing. معروف امریکی اسکالر نوم چومسکی نے کہا ہے کہ اسلاموفوبیا نے بھارت میں ایک انتہائی مہلک اور خطرناک شکل اختیار کر لی ہے۔ بڑھتی ہوئی انتہا پسندی سے مسلمانوں کو شدید تکالیف کا سامنا ہے۔ 25 کروڑ بھارتی مسلمانوں کو مظلوم اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ایک ویبینار میں اپنے ویڈیو پیغام میں نوم چومسکی نے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے جموں کشمیر میں جرائم میں تیزی سے اضافہ کیا ہے۔ بھارتی مصنف انا پرنا مینن نے کہا کہ بھارت میں صحافیوں کو ہراساں، غیر قانونی طور پر گرفتار، پولیس کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا جانا اور انہیں بغاوت کے الزامات کا سامنا ہے۔
ہیومن رائٹس واچ کے ایشیا ایڈوکیسی ڈائریکٹر جان سفٹون نے کہا کہ بی جے پی کی حکومت اور اس کے کارکن انتخابات میں ہندو ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی بیانات دے رہے ہیں۔ ناظرین، بھارت میں حجاب پر پابندی اور مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی کے بڑھتے واقعات کے خلاف کوئٹہ میں خواتین نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ تفصیل بتائیں گی ثنا سلیم۔ کوئٹہ میں بھارتی طالبہ مسکان خان اور حجاب کے حق میں خواتین کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مسکان خان ہماری بیٹی ہے، کوئی بھی دنیاوی طاقت مسلمان عورت کو حجاب سے نہیں روک سکتی۔ مسکان کے لیے نکلے ہیں جو انڈیا نے وہاں پہ پردے کی پابندی کی ہے، اور وہاں پہ ہماری ایک اسلام کی شہزادی نے جو وہاں پر اپنے پردے کے لیے مظاہرہ کیا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ہر لڑکی کو یہ حق ہے وہ پردے کے اندر رہ کر اپنی تعلیم کو حاصل کرے، اپنے مقصد کو حاصل کرے، تو ہم انشاءاللہ اپنے پردے میں رہ کے اپنی تعلیم کو بھی حاصل کریں گی۔ ہم آج اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کل بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ مودی سرکار کی اقلیتوں کے ساتھ ظلم کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ بھارت اب سیکولر ریاست نہیں رہا۔ بھارت کے انتہا پسند عناصر ایسی حرکتیں کر کے خوف و ہراس پھیلانا چاہتے ہیں جس میں وہ کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ ثنا سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ ناظرین، بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی، جہاں بھارت کے زیر و قبضہ جموں کشمیر میں قابض افواج نے ضلع بارہمولہ سے 7 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض فورسز نے نوجوانوں کو ضلع کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران گرفتار کیا۔ کل جماعت حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین شبیر احمد شاہ نے نئی دلی کی بدنام ضمانت تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں بھارت کے خلاف اندرونی اور بیرونی محاذ پر سیاسی جدوجہد جاری رکھنے پر حریت پسند کشمیری عوام کی تعریف کی ہے۔ شبیر احمد شاہ نے مقبوضہ علاقے میں بھارتی فورسز کی طرف سے نوجوانوں کی گرفتاریوں میں اضافے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں ریاستی دہشت گردی بند کرانے اور تنازع کشمیر حل کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں مجرم آزاد گھوم رہے ہیں، جبکہ سچ کے لیے کھڑے ہونے والے جیلوں میں بند ہیں۔ انہوں نے یہ بات بھارتی وزیر اجے مشرا کے بیٹے کی ضمانت پر رہائی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہی، جس نے گزشتہ سال اکتوبر میں اتر پردیش کے علاقے لکھیم پور کھیری میں کسانوں کے احتجاج کے دوران 4 کاشتکاروں کو اپنی گاڑی سے کچل کر قتل کر دیا تھا۔ فضائی بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے میں مسلمانوں کی نسل کشی کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کے بعد اس کے خدشات کئی گنا بڑھ گئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مودی مسلمانوں کا قاتل ہے اور وہ پہلے ہی بھارتی ریاست گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کر چکا ہے۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کے فروغ کے لیے تورخم بارڈر پر بارٹر سسٹم رائج کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عماد اوان۔ پاکستان جنوبی ایشیا خطے میں تجارت کی ایسی گزرگاہ ہے جہاں افغانستان کے راستے وسطی ایشیا اور ایران کے راستے مشرق وسطی اور یورپ تک رسائی ممکن ہو جاتی ہے۔ خطے کے ممالک سے باہمی تجارت کے لیے FATF کی پابندیوں کا سامنا کرنے والے مقامی تاجر ہمسایہ ملک افغانستان سے ہونے والی تجارت میں مقامی کرنسی کا تبادلہ اور بارٹر سسٹم رائج کرنے جیسے اقدام سے خوش ہیں۔ اس کے لیے سرحد چیمبر آف کامرس نے کافی جدوجہد کر کے کافی راستے کھولنے کی کوشش کی ہے، جو کھل بھی گئے ہیں، گورنمنٹ نے مراد بھی دی ہیں۔ سرحد چیمبر آف کامرس کے سینئر عہدیدار منظور الہی کا کہنا ہے کہ ایکسپورٹ میں اضافے کے لیے کامرس کی وزارت نے ملک بھر کے کاروباری طبقے سے مشاورت کے جس عمل کا آغاز کیا ہے اس کے نتائج حوصلہ افزا ہیں، لیکن اس سلسلے میں دونوں ممالک کے چیمبرز کے نمائندوں پر مشتمل کمیٹی جلدی قائم کی جائے تاکہ بارٹر سسٹم کے تحت افغانستان سے امپورٹ کرنے والے کاروباری حضرات کی مشکلات کم کی جائیں۔ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کا تو یہ ایک ویژن ہے کہ ہم ریجنل ٹریڈ کو پروموٹ کریں۔ بارٹر ٹریڈ ضرور ہونی چاہیے، بڑی اچھی سہولت ہے ریجنل ٹریڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے، خاص طور پہ کے پی کے 80% لوگ افغانستان کے ساتھ انوالو ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر حال ہی میں الیکٹرانک امپورٹ فارم کے استثناء سے صورتحال بہتر ہوئی ہے، لیکن اس نظام کو میکینزم کے تحت چلانے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ عماد اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے امریکی بینکس میں مجمد افغان اثاثے $7 ارب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے جاری حکم نامے کے مطابق افغانستان کے عوام کی امداد اور بنیادی ضروریات کے لیے $3.5 ارب، جبکہ $3.5 ارب بقیہ جو ہیں وہ 9/11 کے دہشت گرد حملے کے امریکی متاثرین کی طرف سے دائر مقدمے میں ادائیگیوں کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔
وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ یہ طریقہ کار افغان عوام تک فنڈز کی ترسیل کے لیے ایک راستہ فراہم کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے اور یہ رقوم طالبان کے منفی عناصر کے ہاتھوں سے دور رکھی جائیں گی۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ 9/11 کے دہشت گرد حملے کے متاثرین نے مقدمہ دائر کر رکھا ہے اور $3.5 ارب فنڈ کا مقصد عدالت کی طرف سے معاوضے کی ادائیگی کا حکم آنے کی صورت میں پیش کی بندوبست کرنا ہے۔ افغان عبوری حکومت نے صدر بائیڈن کے اس حکم نامے کو افغان عوام کے پیسے کی چوری قرار دیا ہے۔ طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے اس اقدام کو کسی بھی ملک کی اخلاقی اور انسانی معیار سے گری ہوئی حرکت کے مترادف قرار دیا ہے۔ ناظرین، اسی حوالے سے پاکستان کا بھی موقف سامنے آیا ہے۔ پاکستان یہ کہتا ہے کہ افغانستان کے اثاثے وہاں کے عوام کی ملکیت ہیں اور ان کے استعمال کا استحقاق بھی انہی کا ہے۔ امریکی فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار احمد نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ زور دیا ہے کہ افغانستان میں انسانی صورتحال سے نمٹنے اور افغان معیشت کی بحالی کے لیے عالمی برادری کردار ادا کرے۔ ترجمان نے کہا کہ افغان عوام کو شدید انسانی اور معاشی مسائل درپیش ہیں۔ اثاثے غیر منجمد کرنے کے لیے اقدامات افغان عوام کی مشکلات کے حل میں معاون ہوں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغان بحران سے نمٹنا مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اپنے بیان میں وزیر خارجہ نے کہا کہ فنڈز جاری کرنے کے امریکی فیصلے پر افغانستان کے لوگوں کو تحفظات ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ ہمارا پیسہ ہماری ثوابدید پر چھوڑا جائے کہ ہم اسے کہاں استعمال کریں۔ افغان عوام کہہ رہے ہیں کہ 9/11 کے متاثرین کی داد رسی کیسے کرنا ہے اس کا فیصلہ امریکہ کر سکتا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہماری رائے میں منجمد اثاثے افغانستان کی ملکیت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر افغان عوام کی بروقت مدد نہ کی گئی تو وہاں بحران سنگین صورتحال اختیار کر لے گا۔ ادھر متحدہ عرب امارات کے کیمپس میں مقیم سینکڑوں افغان باشندوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان چھوڑنے والے ان شہریوں کا مطالبہ تھا کہ انہیں آزادی دی جائے، امریکہ بھیجنے کا وعدہ پورا کیا جائے۔ گزشتہ سال ہزاروں افغانوں کو امریکہ اور دیگر مغربی ملکوں نے متحدہ عرب امارات منتقل کیا تھا۔ UAE نے ان افغان شہریوں کو اس وقت عارضی رہائش فراہم کرنے پر اتفاق کیا تھا جب تک کہ ان کی امیگریشن درخواستوں پر کارروائی نہیں ہو جاتی۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد ان افغان باشندوں کی امریکہ کی جانب سے امیدیں دم توڑ رہی ہیں۔ ناظرین، افغانستان سے مکمل فوجی انخلا کا واحد متبادل مزید امریکی فوجی وہاں بھیجنا تھا۔ ایسی صورت میں ہم اسی جنگ کی طرف لوٹ جاتے جو بتدریج غیر مؤثر ہوتی جا رہی تھی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ان خیالات کا اظہار امریکی نشریاتی ادارے NBC کو اپنے انٹرویو میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ فوجی انخلا کے لیے اچھا وقت کوئی نہیں تھا۔ صدر بائیڈن نے سابق فوجی کمانڈروں کی طرف سے تنقید کو رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ سب کچھ نہیں جو مجھے بتایا گیا تھا۔ صدر بائیڈن کے ناقدین کا موقف ہے کہ افغانستان میں جنگ کا خاتمہ اور فوجی انخلا کے فیصلے جلد بازی میں کیے گئے۔ کچھ بات کریں گے یوکرین کے کرائسس کے حوالے سے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ روس ونٹر اولمپکس کے اختتام سے پہلے ہی یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے۔ ماسکو نے ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک اپنے جارحانہ رویے سے توجہ ہٹانے کے لیے حملے کی جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ روسی حملے کے خدشے کے پیش نظر امریکہ نے یوکرین سے سفارتی عملہ نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق کیف سے 200 اہلکاروں کا انخلا کیا جائے گا اور صرف انتہائی ضروری عملہ وہاں موجود رہے گا۔ پینٹاگون نے مزید 3000 فوجی پولینڈ بھیجنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ امریکی حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ امریکہ کے بعد یورپی ملکوں نے بھی اپنے اپنے شہریوں کو جلد از جلد یوکرین چھوڑنے کا کہا ہے۔ یوکرین بحران کے سفارتی حل کی کوششیں جاری ہیں، تاہم ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اس حوالے سے صدر جو بائیڈن اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن آج ٹیلی فون پر بات چیت کریں گے۔ امریکہ کے قومی سلامتی مشیر جیک سلوان نے کہا ہے کہ یوکرین پر روسی حملہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے۔ فضائی کارروائی کے ساتھ ہی روسی جارحیت شروع ہو سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صدر پوٹن حملے کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے صدر جو بائیڈن، فرانسیسی صدر میکرون اور کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے بات کی اور فوجی کارروائی کی صورت میں روس پر سخت پابندیوں کی ضرورت پر زور دیا۔ یورپی کمیشن کے صدر ارزولا فان ڈیر لائن کا کہنا ہے کہ ممکنہ پابندیوں کا ہدف روس کا مالیاتی اور توانائی سیکٹر ہوگا۔ PSL کے مقابلے آپ PTV سپورٹس HD پر براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ شفیق۔ ناظرین، آپ کو آگاہ کریں، وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا پروگرام سب کے لیے معاشی ترقی کے یکساں مواقع کی فراہمی ہے۔ کراچی میں کامیاب جوان پروگرام کے مرکز کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ کے لیے آئندہ ہفتے نیا پیکیج متعارف کروا رہے ہیں۔ تفصیل بتائیں گے ذیشان احمد خان اپنی اس رپورٹ میں۔
कामयाब जवान प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने और कारोबार के फरोग के लिए नई स्कीम्स ला रहे हैं, जबकि वफाकी हुकूमत की तरजीहात में खुद इन्हिसारी और IMF समेत दीगर ममालिक के कर्जों से निजात हासिल करना है। इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ, इकॉनमी में बढ़ावा, लेकिन सब के लिए, और वो भी अगले 20 से 30 साल के लिए, ताकि जो हम जिस जगह पे पहुंचे हैं उससे हम निकलें। ये रोज के IMF के प्रोग्राम ये ख़त्म होना चाहिए। स्पेशल एक पैकेज आ रहा है जो इसी हफ्ते में आएगा, और उसके बीच में ना सिर्फ ये कि हम कर्जे किस तरह देंगे, बट SMEs को ये टैक्सेस से किस तरह छूट मिल सकती है, बाकी रेगुलेशन से किस तरह छूट मिल सकती है, और उनको कारोबार को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा SME का प्रोग्राम आने वाला है इस वक्त। शौकत तरीन ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए कोशा हैं, जबकि ताजिरों को टैक्स के रिफंड्स मिलना हुकूमत की मजबूत संजीदा मुआशी पॉलिसियों का आईनादार है। वजीर आज़म के मामले खुसूसी बराए अमूर नौजवान उस्मान डार ने खिताब करते हुए कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम से हजारों लोग मुस्तफीद हो रहे हैं और अब तक 25,000 से जायद कारोबार इस प्रोग्राम के तहत शुरू किए जा चुके हैं। तकरीब से KCCI के सदर मोहम्मद इदरीस और दीगर मेंबरान ने भी खिताब किया और बिजनेस कम्युनिटी को दरपेश मसाइल से वजीर खजाना को आगाह किया। इससे कबल वजीर खजाना शौकत तरीन और वजीर आज़म के मामले खुसूसी बराए अमूर नौजवान उस्मान डार ने KCCI में कामयाब जवान प्रोग्राम के मरकज का इफ्तिताह किया। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। साथ रहिएगा। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आती कि हमारे माशरे में लोग ये क्यों समझते हैं कि लड़कियों की जिंदगी का मकसद शादी करना और घर की जिम्मेदारियां पूरी करना है, और उनकी नौकरी या कारोबार करने को तनकीद की नज़र से देखा जाता है। ये सोच लड़कियों की तालीम और तरक्की में हायल होती है और उनको तालीम और नौकरियां छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। इससे नुकसान सिर्फ उनका नहीं, उनके घर का, खानदान का और माशरे का भी होता है। और ये बात भी सोचिए कि हमारा मजहब और मुल्क की आइन, उसके मुताबिक बच्चे और बच्चियों दोनों के लिए तालीम हासिल करना जरूरी है। तो आइए इसको यकीनी बनाते हैं और अपनी बच्चियों को खुद मुख्तार बनाते हैं। कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क भर में कोरोना वायरस का फैलाव जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना की शरह 5.3% रिकॉर्ड की गई। तफसील बताएंगे समीउल्लाह। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 56,260 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,019 मुस्बत रिपोर्ट हुए। कोरोना से मुतासरा मजीद 44 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अब तक जान की बाजी हारने वालों की मजमूई तादाद 29,731 हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 40 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। सूबे में योमिया कोरोना फैलने की शरह 9.03% रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से मजीद 10 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.8% तक पहुंच गई है। सूबा सिंध में कोरोना के मजीद 1,101 नए केसेस सामने आए, जबकि कोरोना के 7 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में कोरोना के 760 नए केसेस सामने आए हैं और 13 हलाकतें हुई हैं। सूबे में मुस्बत केसेस की शरह 3.6% रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल भरपूर अंदाज में जारी है। कोरोना वबा के खिलाफ घर घर वैक्सीन लगाने का सिलसिला भी जारी है। पूरे मुल्क में मजमूई तौर पर अब तक 19.5 करोड़ से जायद वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं। गुज़श्ता रोज 22,44,000 से जायद की वैक्सीनेशन की गई। 8 करोड़ 98 लाख से जायद अफराद मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 58 लाख से तजावज कर गई है, जबकि वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 40 करोड़ से तजावज कर गई है। 32 करोड़ से जायद अफराद इस मोहलिक वबा से सेहतियाब भी हो चुके हैं। वायरस से मुतासरा ममालिक में अमरीका पहले, भारत दूसरे, जबकि ब्राजील तीसरे नंबर पर है। अमरीका में वायरस से हलाकतों की तादाद 9 लाख, ब्राजील में 6 लाख, जबकि भारत में 5 लाख से जायद हो चुकी है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद।
नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में शामिल है जिन्होंने बेहतरीन हिकमत अमली से कोरोना वबा पर काबू पाया। हुकूमत की जानिब से कोरोना वबा की तमाम लहरों के दौरान ऐसे मौसर इकदाम किए गए जिनकी बदौलत न सिर्फ इंसानी जानों को बचाया गया बल्कि मईशत का पहिया भी रमा दबा रखा गया। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। दुनिया भर में 2020 के आगाज पर जब कोरोना वबा तेजी से फैल रही थी तो उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत को इंसानी जानों को बचाने और माशी बहाली जैसे दो बड़े चैलेंजेस का सामना था। कौमी सतह पर NCOC का क़याम अमल में लाकर मरकज और सूबों के दरमियान बाहमी राब्ते से मुश्तरका हिकमत अमली अपनाते हुए मुकम्मल लॉकडाउन की बजाय स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई गई, जिससे खित्ते के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान में वबा से जानी नुकसान कम हुआ। पूरी दुनिया की जो हिकमत अमली थी लॉकडाउन की, उससे मुख्तलिफ एक स्ट्रैटेजी अपनाई स्मार्ट लॉकडाउन की और मईशत को अल्लाह का नाम लेके खोल दिया। उसके जो है एक बेहतरीन नताइज हमने देखा। कोरोना जैसे इशू से बर वक्त आम आदमी को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने जो कैश एहसास प्रोग्राम शुरू किया था, मैं समझता हूँ उस प्रोग्राम ने काफ़ी इफेक्टिविटी दिखाई है और पाकिस्तान में पॉवर्टी जो बढ़नी चाहिए थी इस कोरोना की वजह से वो नहीं बढ़ पाई। पूरी दुनिया जो है हमारे इकदाम की बड़ी तारीफ कर रही है। हुकूमत ने कम आमदन और मुतवसत तबके को रिलीफ फराहम करने और माशी बहाली के लिए 1200 अरब का पैकेज दिया, जिससे आवाम को रिलीफ मिलने के साथ मईशत का पहिया भी चलता रहा। कोरोना की तमाम लहरों के दौरान पाकिस्तानी अवाम ने भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए हुकूमती SOPs पर अमल किया, जिससे कोरोना से निपटने में मदद मिली। गवर्नमेंट की पॉलिसी इस पे बहुत अच्छी रही है, इसकी पूरी दुनिया ने तारीफ़ की है। जो इमरान खान की स्पेशली कोरोना के हवाले से पॉलिसीज़ थी कि उन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन भी नहीं किया और आवाम का रोज़गार भी इससे चलता रहा और कोरोना पे भी काबू रहा। जो गवर्नमेंट की SOPs थी उन पे अमल करके हमने कोरोना पे काफ़ी काबू पा लिया है। मास्क का इस्तेमाल किया है, वैक्सीनेशन करवाई है और इसके अलावा जो फासला मेंटेन करना है उस पर हमने बड़ी भरपूर तरीके से उस पर अमल किया है, उस पर हमने काबू पा लिया है। कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात को आलमी सतह पर भी सराहा गया है। तो है पाकिस्तानी कौम आइंदा भी कोरोना के हवाले से SOPs पर अमल दरामद जारी रखेगी। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के दरीना कारकुन आरिफ रास के इंतकाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफसोस का इजहार किया है। ट्विटर पर अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि आरिफ रास के इंतकाल का सुनकर दुख हुआ। मरहूम पार्टी के जानिसार नजरियाती कारकुन थे जो 25 साल कबल PTI काफिले का हिस्सा बने। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरी हमदर्दियाँ उनके अहले खाना के साथ हैं। तिब के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी ने इलाज मुआलजे के लिए बेपनाह आसानी कर दी है। कराची के SIUT में मरीजों के ऑपरेशन के लिए जदीद रोबोटिक सर्जरी सेंटर का इफ्तिताह हुआ। तफसील बता रही हैं आयशा आफरीन। इस जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए न सिर्फ सर्जरी में कम टाइम लगता है बल्कि इसमें इन्फेक्शन लगने का खतरा भी कम से कम है। रोबोटिक सर्जरी का रिकवरी का वक्त 2 से 3 हफ्ते है, जबकि यही आम सर्जरी में 6 से 8 हफ्ते का होता है। रोबोटिक सर्जरी के जरिए होने वाले ऑपरेशंस के बाद मरीज जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाता है। यह ऑपरेशन बगैर किसी तफरीक के बिल्कुल मुफ्त किया जाता है, जिससे मुआशी तौर पर कमजोर तबका भी इस जदीद इलाज से फायदा उठा सकता है। SIUT ने सिर्फ चंद माह के दौरान इस रोबोटिक सर्जरी मशीन के जरिए 1000 सर्जरीज की, जो कि एक संगे मील है। इब्तिदाई तौर पर इन रोबोटिक सर्जरी मशीन से गुर्दे और आंत के ऑपरेशंस किए गए। SIUT के सरबराह डॉक्टर अदीब रिजवी ने कहा है कि इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जाएगा, जहां न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक के डॉक्टर्स को भी तरबियत फराहम की जाएगी। We are on the world list of a country which is using the most modern technology for its common patients, which is not very easy to get. And it is not that we are doing it for the show, we are doing it to relieve the patients and the masses of the number of the patients who are there. रोबोटिक सर्जरी से पेचीदा ऑपरेशंस को भी आसानी करने में मदद मिलेगी। इस टेक्नोलॉजी को बाद में दीगर अमराज के ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को फायदा हो सके। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सेहत कार्ड एक फलाही इक़दाम। पाकपतन के शहरी भी कौमी सेहत कार्ड की सहूलत से भरपूर इस्तेफादा कर रहे हैं। मुंतखब शुदा सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों का मुफ्त इलाज मुआलजा जारी है। तफसील बताएंगे अब्बास अली आरिफी अपनी इस रिपोर्ट में। जिला पाकपतन में 11 प्राइवेट और 2 सरकारी मुंतखब शुदा अस्पतालों में
मरीजों का मुफ्त इलाज मुआवजा जारी है। हुकूमत की तरफ से इलाज मुआवजा मुकम्मल फ्री है, ख़ास तौर पे औरतों की मर्ज़ें और उनके मतलब डिलीवरीज, बड़ा ऑपरेशन, जनरल सर्जरी, हड्डी वगैरह के जो भी ऑपरेशन हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट है उसका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और जाते हुए 4 से 5 दिन की दवाई भी दी जाती है। कौमी सेहत कार्ड की सहूलत को शहरियों ने हुकूमत का एक अहसन इक़दाम करार दिया है। हुकूमत ने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम निकाला है, दवाई वगैरह जो कुछ भी है मतलब इन्होंने हमें फ्री लगाई है। और ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਮੁਫਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। कौमी सेहत कार्ड के जरिए मरीजों के न सिर्फ फ्री चेकअप और ऑपरेशन किए जा रहे हैं बल्कि मुफ्त अद्वियात के साथ साथ माली मुआवनत भी की जा रही है। अब्बास अली आरफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पाकपतन। मुफाद परस्त टोला मुल्क की तरक्की का सफ़र नहीं रोक सकता। लाहौर में पार्टी अहदेदारों के इजलास की सदारत करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम और PTI पंजाब के सदर शफकत महमूद ने कहा कि अपोजिशन का वाहिद एजेंडा ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की क़यादत में रोशन और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की बुनियाद रखती है। PTI बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि सिंध में पीपल्स पार्टी की बदउनवानी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के ज़रिए तमाम 26 फरवरी से घोटकी से मार्च शुरू होगा। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर बहरी उमूर और PTI सिंध के सदर अली जैदी ने सिंध हुकूक मार्च की तफसीलात बताते हुए कहा कि सूबे के अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम और डाकू राज है। आवामी मसाइल हल करने की बजाय कौमी दौलत लूटने वालों से हिसाब लेंगे। 2008 से 2018 में कौन सी दूध की और शहद की नदियां बह गई हैं? क्या कुत्तों के काटने की वैक्सीन अवेलेबल है? पानी मिल रहा है यहाँ पे? क्या लाड़काना में एड्स नहीं फैली? ये डाकुओं का राज है सूबे पे। तहरीक इंसाफ एक मुनज़्ज़म जमात है सिंध में। हुकूक सिंध मार्च 26 तारीख को शुरू होगा। हम सिंध के अक्रॉस ज़िगज़ैग हर जिले में जाएंगे। 2023 के इलेक्शन में इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में हुकूमत आपको बना के दिखाएगी। ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पंजगोर का दौरा किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जवानों के साथ पूरा दिन गुजारा है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पूरा दिन सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के साथ गुजारा। जी, मजीद तफसीलात के लिए हमने रब्ता किया है हमारे नुमाइंदे राना शहजाद सलाम से, उनसे मजीद तफसील जानते हैं। जी राना शहजाद, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज पूरा दिन पंजगूर में उस फौजी जो दस्ता है जिसने आपके इल्म में होगा कि दहशतगर्दों ने पंजगूर में अटैक किया था और जिसको हमारे जवानों ने बड़ी बहादुरी से उस हमले को नाकाम बनाया, तो उस फौजी यूनिट के साथ पूरा दिन आज आर्मी चीफ ने गुजारा है। आर्मी चीफ ने उनके बहादुरी की, उनके जज्बे की और मादर वतन के दिफा के हवाले से उनकी तैयारियों को शानदार अल्फाज में ख़राज तहसीन पेश किया और जो शोहदा को है उनकी कुर्बानियों को भी शानदार अल्फाज में ख़राज अक़ीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अपने इस अज़म का इयादा किया कि पाक फौज पाकिस्तान को एक मुस्तहकम और पायदार अमन के क़याम के हवाले से अपना किरदार अदा करती रहेगी। और उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों की शिकस्त के लिए सहूलतकारों का गठजोड़ जो है वो तोड़ना होगा और इस हवाले से जो मकामी अमायदीन है उनसे गुफ्तगू करते हुए भी आर्मी चीफ ने पाक फौज और मादर वतन के दिफा के हवाले से उनकी हमायत को और उनके जज्बे को सराहा। आर्मी चीफ ने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुरअज़म है। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो पाक फौज के साथ हैं। इस मौका पर जो मकामी कमांडर हैं उन्होंने आर्मी चीफ को सिक्योरिटी के सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी और आर्मी चीफ को ये भी बताया गया कि जो खतरात हैं उनसे निपटने के लिए जो इक़दामात किए गए हैं उस हवाले से भी जनरल कमर जावेद बाजवा को आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दों के हमलों का बहादुरी से जवाब देने के अमल को भी सराहा। जी बहुत शुक्रिया राना शहजाद सलाम आपका।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि एक दूसरे का पेट फाड़ने का नारा लगाने वाले अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिर इकट्ठे हो गए हैं। लाहौर में ज़राए इब्लाग से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कौमी खजाना लूटने वाले बेनकाब हो चुके हैं। तफसील बताएंगे ताहिर जाफरी अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज गिल ने कहा कि शहबाज शरीफ और जरदारी ने गरीबों के लिए जितना काम किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। उनकी वजह से क्लर्कों, मालियों और चपड़ासियों के बैंक अकाउंट्स में से अरबों रुपए निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कारनामे पर शहबाज शरीफ और जरदारी को तमगा मिलना चाहिए। गरीब के लिए इतना काम किसी ने नहीं किया जितना शहबाज शरीफ, उनकी फैमिली और जरदारी ने किया। जरदारी की अगर आप बात करें तो उन्होंने पापड़ वालों को रातों रात अरबपति कर दिया। बेचारा एक गरीब आदमी जो पापड़ बेचता है, जो रेडी लगाता है समोसे की, उसको रातों रात अरबपति कर दिया। मलक मकसूद चपड़ासी रातों रात अरबपति हो गया। उसके अकाउंट में 4 अरब रुपए निकल आए। एक बेचारा मसरूर अनवर नाम का शख्स था जो फौत हो गया, उसको ये फौत होने के बाद भी अरबपति बनाते रहे, उसके अकाउंट में पैसे डालते रहे, निकालते रहे। इनको भी एक तमगे की जो है वो अब एक नई कैटेगरी हमें मुतारफ करवानी चाहिए जिसमें ऐसे गरीबों को रातों रात अरबपति किया जाता है। मुआविन खसूसी ने कहा कि आज अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ गठजोड़ करके हमारे इत्तेहादियों से मिल रही है। शहबाज गिल ने कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। ये कुछ भी कर लें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उन्हें NRO नहीं देंगे। आपको NRO नहीं मिला तो अब आप अदम एतमाद का पैंतरा खेलने जा रहे हैं। ये जो आपने भी देखा होगा एकदम से ये इकट्ठे हुए हैं और अदम एतमाद की बात शुरू हो गई है। ये असल में वो फर्द जुर्म है जो आयद होने जा रही है। पेपर ट्रेल मौजूद है सारा, आपने कैसे लूटा है। अब आपको सिर्फ सजा होनी बाकी है। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी गरीदा फरूकी के शो में जो कुछ हुआ वो सहाफ़त नहीं, ऐसे इकदाम की जितनी मजम्मत की जाए कम है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद चीमा ने कहा कि हुकूमत के संजीदा इकदाम के बाइस मुल्क में गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि नौजवान नस्ल हर मुल्क को कौम का कीमती असासा समझी जाती है। नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों के मौके फराहम किए जा रहे हैं। सवाबी फुटबॉल लीग की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बामखेल में तमाम इंडोर और आउटडोर खेलों की सहूलियात को बेहतर बनाया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि शाह मंसूर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में हर किस्म के इलाज मुआलजे की सहूलियात को मुमकिन बनाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल और वुमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल सवाबी पर काम तकमील के आखिरी मराहिल में है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि जनूबी पंजाब की आवाम से किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। 200 अरब रुपए के बजट से जनूबी पंजाब के तरक्याती मंसूबे मुकम्मल होंगे। विफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार और लिया के अरकान असम्बली से बातें करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मुल्तान में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम से लिया समेत तमाम इलाकों के लोग मुस्तफ़ीद होंगे। उन्होंने बताया कि मुल्तान में निश्तर 2 हस्पताल जल्द आवाम के लिए खोल दिया जाएगा और लिया में 200 बिस्तरों का हस्पताल भी बनाया जाएगा। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से वज़ीर मुमलिकत साहिबजादा मोहम्मद महबूब सुल्तान, रुकन कौमी असम्बली गुलाम बीबी भरवाना और पंजाब असम्बली के रुकन शहबाज अहमद ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में मुंतखब नुमाइंदों के इलाकों में जारी फलाह बहबूद की स्कीमों और तरक्याती मनसूबों के अलावा बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अवाम अच्छी तरह अपोजिशन के मनफी किरदार से वाकिफ हैं। PDM का इत्तेहाद दिखावे का है, गठजोड़ है जो अवामी तरक्की की राह में रोड़े अटकाने में कभी कामयाब नहीं होगा। नाज़रीन, सरबरा पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने त्यूनिस का सरकारी दौरा किया है। नेवल चीफ ने अपने दौरे में त्यूनिस के वज़ीर कौमी दिफा, नेवल चीफ ऑफ स्टाफ और दीगर अस्करी हुकाम से अहम मुलाकातें की। इन मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के पेशा वाराना उमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मेज़बान हुकाम ने खित्ते में बहरी अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया की काविशों को सराहा। नेवल चीफ ने दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफवाज का माबैन रवाबित बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। अस्सलामुअलैकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूँ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश, जबकि बालाई इलाकों में जुज़वी अबरालूद रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबरालूद रहने के साथ साथ चंद मकामात पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह -15, कालाम -11, अस्तोर, स्कर्दू -9,
गोपिस -7, ज़ियारत -5, बगरोट मालम जब्बा पारा चनार -4, कल्लात दीर रावलाकोट श्रीनगर अरतनाग शुपैया पुलवामा -3 और कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आखिर में मुल्क के अहम शहरों के रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ये चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया कदीर आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और शामिल करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़। मडगास्कर में आने वाले समुद्री तूफान से हलाकतों की तादाद 120 हो गई है। हुक्काम के मुताबिक तूफान से बुनियादी ढांचे और मुवासलाती नेटवर्क को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू की कार्रवाइयां जारी हैं। समुद्री तूफान से 1,24,000 से ज़ायद अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि 30,000 अफराद को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। मुतासरीन के लिए 108 इलाकों में खैमा बस्तियां कायम कर दी गई हैं। नाज़रीन, तुर्कमानिस्तान से खबर शामिल करें, जहां इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में 12 मार्च को कबल अज़ वक्त सदारती इंतखाब कराने का ऐलान किया है। इससे पहले 64 साला सदर कुर्बान गली बर्दी मोहम्मदोव ने अपने ओहदे से सुबकदोश होने का इंदिया दिया था। उनके ओहदे की मुद्दत 2024 में पूरी होगी। वो 2006 से मुल्क के सदर चले आ रहे हैं। ख्याल है कि उनके साहिबजादे सदारती इंतखाब में हिस्सा लेंगे। गुज़श्ता रोज़ सदर बर्दी मोहम्मदोव ने वानेबाला से खिताब करते हुए कहा था कि अब नौजवान क़यादत को मुल्क चलाने का मौका देने का वक्त आ गया है। स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या हो रहा है, लिए चलते हैं आपको शफीक की जानिब।